kasam CM sini CEO Junar ni chairman tayro sik sidul no tei choba khaithanibo sagadalnai borom ganang juk okra pavitra bhakti jamatia tai joto no ani khulumung tai hamjamung ya pharo ang bisi jora kebang nai kok saya teruk siare rok thang tong wai kha chini main speaker tong ko chini borom ganang chairman sir bo details tinini o lai bu mani prekhapot no chungno sai khana re nai pore ui simani as per my knowledge ang kisa norok na share khailang nai chini kepal hamya hinggeto chini bubagra maharaja bir bikram thimani jorani chimi pre-independent post-independent ang chini crucial time 1900 ang bulong yake 1944 46 Bangladesh ni durbikho Bangladesh ni Noakhali riot te Bharat ni independence ang Manipore chini Tripura haste bo teruk ayang narni borok kebangma phaima bai chini oro jeng chini kok borok kemakha chini tongthai kemakha chini manthai kemakha jeng buni se kisai thangmani jorawo chini bubagra thei thangmani jorawo chini birman nangmani kok jeng hambai maya pharo chini Gopinath Bordoloi je Northeast Council kaise chairman tonglangnai tei Assam ni Mukhyamantri tonglangnai chini Tripura haste no Pakistan bai Bharat sajinung mani somoy Pakistan bai ta thang dehne bo chongno chubanai Prabhat Chandra Rai Thakur Prabhat Chandra Rai bonobo hambai maya pharo je Kanchan Prabha Devi Shillong tongphro oro Gedumia song chini Tripura no Pakistan betlang thangnai bagi ষড়যন্ত্র khaipro Maharani no thangui haisi ষড়যন্ত্র khaitong abono mothak di nei thangi sawi Bharat bai March angmani pore jora 70 71 72 ni jorao jong taibu history mano Reverend James Joy Mohan Nichols Rai je borok Sikh schedule ni pita hanjak bupa hanjak nai chini North East ni bo Assembly Constituent debate frontal Assam প্রায় চিনি অরনি আসাম হাসতে তো আগে যত আসাম তংমানি ত্রিপুরা বাদে যত আসাম তংমানি মিজোরাম মেঘালয় অরুণাচল নাগাল্যান্ড যত আসাম তংমানি আরনি বরকনি তংমং চামং কাইলাইমং সিরিসিতি পালাইমং র যত নকুবনি হিন্দু রংনি সেই জুদা মিডল্যান্ড ni সেই জুদা বরকন সংবিধান স্পেশাল প্রভিশন নারমানে নাংনাই নি আপরনি জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী আফরনি ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার নি মিনিস্টার সর্দার বল্লভভাই পাটেল সংনো সাউই শিখ শিডুল খাই তাবকনি যে খাসি জয়ন্তিয়া বড়োল্যান্ড নিনি মিজোরামনি মিজো লাই মারা ডিমা হাসাও কার্বি আলং aboni pore chini oro je andolon chole tongmani mani kok kamamani rignai kamamani chini ha kamamani chini iko chini she boyes ni she peno rajniti khai phenai choba khai phenai oro khorok buri khorok ba tong chini ani she boyes ni she pen okra ang to 77 se achayo borokle 77 78 se jela hablai tongka 77 se mani kogni bagi coba khalai tongka borokni experience sara jeng saimanani kokri phiaba je 6 schedule ni bisingtui 7 schedule marik 7 schedule no segang go serenen bagi je coba songchalaika jela hablaika baksa thaikia erpore jungno 6 schedule sitogoi rijawai jung taba 6 schedule ni 19
85 ni chimi chung tabo usugra tep phaika ani kaisa kok salangnai musuman hike angni ai bo haise o 6 schedule ni bisingtui Tripura ni Bubagra Maharaja ni reserve no sabai nei ni ষড়যন্ত্র খাই tongnai ro ষড়যন্ত্র খাইনাংনাই ro o nationalist movement no mathakna ni soba khainai ro aborok tabok phano tasini chini bigasar salangka the achievement sing engineer wngkha doctor wngkha em wngkha cm wngkha mdc wngkha montri wngkha this is all achievement boroni phaika nationalist movement Sar Bikesh Rangkhol Sar Songni Choba Sar Robindra Dev Burma Songni Choba Sar Dogodish Dev Burma Songni Choba bai ochini achievement sung school kaham sung English medium sung English be kok sai mani tongmani tini TTAADC sho gari kai guri lai em mdc state of montri lai tongmani obo wngkha o nationalist choba haibano ang kaisa document pori mani the emerge of the Tripura nationalism ni kaisa hariharan botasa jani kaisa sab kabang sakang ang poriman jokon journalist kai tongporo kaisa boyo phana anga se document poreka research kai Tripura ni movement no te research kai kabang ma boy poreka library thangka kaisa jagao phano chini Tripura ni national movement ni laiboma kaham ke sijak kare ebong siya boy Suya boy, borong arota manasai. Barat hak tu ni borong na barat hak tu ni Tripura basarong na reklanya ni bagi siswa sangsa national movement hai kisi. Suya ko kintu sini mantai, sini constitution right, sini hak mamani, sini kok mamani na tu kebo sini kiri okok na ang sana na mani kok. Tini cengoro ang tasingo cengno risari dan sekang uyang cakra rokno risari ditang bagi himba ang borong ganang sar Chandrodoi Rupri na kisah bahasa yang makhang pun ini sana musuh Honorable ex-EM TTAADC যখন TTAADC ni bumung tamang na ini sajak pro khorok broi bumung sui lottery khelayo bini select bini je suiri mani bumung khumulwng boni bumung bacho khumulwng TTAADC ya pakhorot di boni bumung jing pokna ni toya jini प्रत्येक मीटिंग और मिছিল फाइ हिम फाइ जाओ ऑफिस फाइ जाओ लगेरी फाइ जाओ चिनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जों इए मंग तंगनाय एमडीसी वे तंगनाय कतर पुस होल खाइ तंगनाय चिनी अबा हाइके आगे 6 शेड्यूल एडिशनो तुबनाने बगे जेचोबा खाइया तिनी एडिशनो गुरखा बसो हेडक्वार्टर खाइने नै पुइला प्रस्ताव तुबुखा ओ प्रस्तावमा प्रत्याख्यान खाइए खरङ चित्ती सगा चिनी साल जगदीश दं बरले जों बर चिनी बगे लाइफ एचिभमेन्ट यादा बर चिनी बगे थियासा boroni bagi cengkrito goya da boroni cengkrito goya pernah ni kogia da waitam jela haka Sar Bijay Kumar Rangkhol ya golo silai ti bolongo coba matangka do phani bagai o achievement kok no bota hing sai kan mani iko yang pavitra bhakti jamatia kisa pasadi ang bono busini mungurina musu पवित्र भक्ति जमातिया ना हिंदी कौक मानो कहम के ना इंग्लिश कौक मानो कहम के आफरो चिन बरो दले दले जखन रमजागी तंगो जेला दाजागी तंगो दिल्ली ओ थांगे इंदिरा गांधी ने याकं रम लाये चना बान चेरी स्मृति प्रसारण बान चेरी ने याकं रम का लाइने र बरन अबेदन जों पगै थांनाय काइसे बरो ताचिन चिनी Honorable EM Sir Robindra Dev Burma जोंहा हायसे नाफ्रे मादा जाया हायसे बुजंगमानि जेलो तगजंगमानि जेलो ओ दफानि बागै जों जारा एडिसि चालावै दङ ताबो एडमिनिस्ट्रेशन जों अफिशियेल फानंथोन जों पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ फानंथोन जों बरगनो
যে মর্যাদা বরম রেনানি নাঙ্গো বরনি অধিকার কেন যে এডিসি ন এ এডিসি নি এক্সিকিউটিভ মেম্বার নরক অবহাই খাইবি এ এক্সিকিউটিভ কমিটি নরক কাইসা মানে খাইগাকে চুংনো কিসা সুংদি বরনি অধিকার তং করে চলে ন বরনি অধিকার তং প্রত্যেকটা ডিসিশন বরক সুঙ্গই বরক সাউই খাইগাকে চিনি তামো দুস্তং আসিndo পানি বাকি কন্ট্রিবিউশন খাইলাংনাই চিনি বিজয় রামফলসার সঙ্গে সার জগতি সঙ্গে কৃষিজার সঙ্গে সামুখাকে চিনি তাম দুস্তং যত এডমিনিস্ট্রেটিভ আং তাবুক কতর পুসংখা আং তাবুক কাহাম জায়গা বাঁচাখা হাইনি আং যে চবা খাই থাংনাই আনি ইয়াকং ইয়ারঙ্গা আনি বর্তমানে আং পগৈ থাংনাই অব দফা ক্ষমা খালাইগ্লা অব চুং মুইতো মানা রংনাই আবনি বাবনি তিনিনি সাল very important muito khaijang sal o borok no se chung chong chong oi muito ma khainai norok no pogya sung sar norok no pogya ang hai borok tongke ani hai loke taibo borok tongke tabo khai chini executive committee hai tongke lifetime achievement norok baine rang norone bumung baine rang chak ne ai khor bai chung phinai norok ni mang thong baine chung tang nai norok no chung o do phani hui ro hoya norni kok no chung dinai khlai gla tai sing sar bi ke sao tripura sena rok no salta maichar nani sir just no order kha this is your order nini request we will obey chung 100% palon khainai শুধু ত্রিপুরা সেনা চিনিয়া যে এডিসি নি চবানি বাগৈ 6 শিডিউল নি চবানি বাগৈ ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট যে নুখং রমজাখা যে বড় কবি বুথার জাখা যে বড় তাবো খান নুখং চলে আঙুই দङ সাবো তংমানি আবরক নরক নাইতুকি जों नरेदि फाइदि जों तामो खाइमान बरक नि बागै फाइदि जों तामो खाइमान बरक नि बागै जों जातियक लायनाय आउन बागैनो ताखुक ताइ बुखुक सं ओ 23 तारिख जों हायनि मिसि चालायमाने रेली खालायमाने आबो सिमि इम्पोर्टेन्ट जे सेक्रिफाइस खाइनाय जोंनो ताबो औ जागाव एडिसि ताबुक जों लामा रिमानै दङ दै रिमानै दङ ताबुक जों जत किसा खाइमाना दं यस अब साफिसियनियाखौ फुलफिलंयाखौ अबनि बागै जों ताबो फाइट खाइतंखौ ओ एडिसि मानमानि 6 शिड्यूल 41 बছর काखा 41 बছर या 6 शिड्यूल निते बयस उनका जों मानमानि 41 बছर मनो तैबो एमेन्डमेन्ट खायै मनो तैबो फानकरा खायै ओ हानि अधिकार रांनि अधिकार ऑटोनोमस जे पावर सेल्फ गवर्नमेंट नि जे पावर चिनि ऑटोनोमी नो बारेनाने बागै जों केन्द्र बाय चिनि बुबाग्रा तिप्रा एकर्ड न जों ति कक सालाय दङ ताखौ केबो कुकसं आं काइसन कक सालांसिन जे कक सानामसमान आफुरु चिनि नॉर्थ ईस्ट नि लीडर जेमन तासिं आं साइथांगा रेभारेन्ड जेम्स जय मोहन निकोलास राय हाय गोपीनाथ बरदलै हाय आफ्रोचिनी महारानी कांचन प्रभा देवी तंगन हाय इवन महाराजा वीर विक्रम सुदानु से निनी जेम्स जयमोहन निकोलास राय बाय गोपीनाथ बरदलै बाय इंडिया बाय मार तंगनानि बतिया साने सिगांनो बनि कैसा वान शक मुं तंगमानि आफुरो वान शगै त्रिपुरा न पाकिस्तान बाय थांनानि न थांया खायै यांग इंडिया बाय मार तंगै जेम्स जयमोहन निकोलास राय सं যেমন গোপীনাথ বরদলৈ সং নি যে খাজাক 6 শিডিউল সংবিধানত দङबाय जों তিনি দাবি খাयै চিনি আফ্রো আসামनि बागै 6 শিডিউল দङमानि চিনি बागैया কিন্তু চিনি ন্যাশনালিস্ট লিডার চিনি ওর দङनाय বরম गोनां संरक जेका ताबक फान दङनाय रक प्रुफ खायरिखा जों बाहायनो थानसा दंखांके जों बाहायनो बनियारा मानो बाहायनो जों माननै चिनि त्रिपुरावबो सेगै तुबि फायके 6 शिडिउल दाबो बो माहायके हावा बाचा जाक दाबो बो वायके फान फायजाक दाबो बो जों ताइसा
थांचांजाक ताबुकनि नेतृत्व हंके बुबाग्रा डाइरेक्ट ना आगेनि जेमन गुपि नाथ बरदलैहाय जेम्स निकोलास रायसंहाय बहाय करिफानो आफ्टर इंटरनल अफेयर बाय बरक दि थ्रू डाइरेक्ट चिनि लिंक करिफानो ता महाराजा डाइरेक्ट इंडियन यूनियन बाय जेबाबे कक सालाय दं थानिवो चिनिव हाना रखा खायफिनानि चिनि मान थाइना ताइबो करा खायनानि सोंहैनायनि चिनि अर चबा खायनारनो आं ताइसि काबै मा दङ चिनि बरं गोनां अनरेबल एम कक साफ्रु बनी मुक्ति कलाइमान लगे आनी मोगल मुक्ति मा कलायो तामनि माले बरक जे इमां नुगमनि जे खायनानि मुचुंगमनि बखारि योगै दं कलाइमाया जे इमां चिनिति प्रसारने बागै तुबुना मुचुंगमनि बरक ताबो फनरा आसोगै दं जोंनो मुरगै दङ सार आं नरनि खाने याकुंगो खलमो जों चिनि बुबागनि नेतृत्व दे ताबो एदिसि हाफांनो नरक गाइड खायदि नरक चिनी डिसिजन प्रत्येक चिनी सामुंगो नरक चाजाय के जोंनो सादि जों खरक बमुय नरकनि चुबामुं नरकनि एडवाइस नरकनि सजेशन जों एग्जीक्यूटिव किमिया चिनी टोटल चिनी एम्प्लॉई एडमिनिस्ट्रेशन आबरकनो कयनाय ओ बररकनो जों पयावै बरकनो जों यथायुत मर्यादारै चिनी एडिशनल बसकांगो काहाम केतेबो तिसानानै दैचन चिनी ताइबे एम्पावरमेन्ट जों एक्टिभ खायनायनि बागै जों दिनैनि साल समाय ताङै जतन किफिलायनो हामबाय जतन खुलुमबाय।